हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण माननकु मो यूट्यूब चैनल एजु ओडिया लाइव जेकेसी क्रिएशन के को पुणी थरे स्वागत। देख वर्तमान आम देखा 2025-26 क्लास 4 बा चतुर्थ श्रेणी आमर ओडिया कार्य पुस्तिका टी देखा जोटा कि एलआरपी कार्यक्रम चली 2025-26 चल वर्तमान आम आगुरी तो 8टी कार्यपद करदे वर्तमान 9 नंबर कार्यपद टी करवा ठीक अच्छे। तो देख ये आमको देती गोटे आकलन फर्द टी आम करवा है 3 देख प्रश्न देला राजा केउथि एक प्रकार पागल थिले धन पाई सम्मान पाई ना पोशाक पाई तो कौन पाई ना पोशाक पाई पागल थिले पोशाक पाई पागल थिले है उत्तर हम पोशाक। नूतन प्रकार वस्त्र केउ मानक आखि को देखा जीव नाही बोली कारीगर जणाइथिले है तो लिखिबो तमे कार्यपद 8 देख आ पढ़ आ लिख देख एटार उत्तर लिखिबो है नूतन प्रकार वस्त्र केउ मानक आखि को देखा जीव नाही बोली कारीगर जणाइथिले है लिखिबो जेउ माने है निज आसन पाई अयोग्य ओ बुद्धिहीन है सेमानंको आखि को है नूतन प्रकार वस्त्र देखा जीव नाही बोली कारीगर जणाई थिले ठीक अच्छे बुझी पारल पूर्णच्छेद है तापर देख देछि तैयारी होइथिबा पोशाक केउ माने देखिबा को जाइतिले ठीक अच्छे तो लिखिबो एटा देख तैयारी होइथिबा पोशाक को माने देखिबा जाइतिले ना लिखिबो तैयारी होइथिबा पोशाक को तैयारी हेउथिबा पोशाक को राजा प्रधानमंत्री ओ प्रधान विचारपति देखा जाइथिले ठीक अच्छे पूर्णच्छेद है तापर देख देछि किए 4 नंबर देख किए सठंक ठकाम विषय राजा को जणाइले ठीक अच्छे तो देख एटा लिखिबो किए सठंक ठकाम विषय राजा को जणाइथिले तमे लिखिबो भृत्य 2 जन राजा है भृत्य माने चाकर है भृत्य 2 जन लिखिब राजा भृत्य है 2 जन सठंक ठकामी विषय रे राजा को जणाइले ठीक अच्छे एमती लिखिद तापर देख 5 नंबर विचारपति कारीगर 2 जनक संपर्क रे की मत देथिले विचारपति कौन संपर्क रे मत देथिले 62 जनक विषय तो लिखिब विचारपति कारीगर 2 जनक कारीगर 2 जन है एक असाधारण ओ आश्चर्यजनक पोशाक तैयारी करुथिबा कथा राजा को कहले बा तैयारी करुथिबा कथा राजा को कहले
ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଲା ରାଜା ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ଲେଖିବ ରାଜା ନିଜର ଦୋଷ ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ସାବାସ୍ 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 ହେଲା ହେଲା ଏହା ଅତି ଚମତ୍କାର ପୋଷାକ ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖ ରାଜା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଲେ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ତିଆରି କର। ଲେଖିବ କିଏ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା, ଏଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟଟିଏ ଲେଖ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା 8 ନମ୍ବର ସରିଲା। 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେପରି ରାଜା ଶବ୍ଦରୁ ରାଣୀ ହୁଏ ସେପରି ପୁଅ ଶବ୍ଦରୁ କୋଉ ଶବ୍ଦ ହେବ ବୋଲି କହିଛି। ରାଜାରୁ ରାଣୀ, ପୁଅରୁ ଝିଅ। ପୁଅରୁ କ'ଣ ଝିଅ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଯେପରି ମା ରୋଷେଇ କଲେ, ମା ରୋଷେଇ କରିବେ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଇଲେ, ତ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶିକ୍ଷକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ହବ? ପଢ଼ାଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି, 11 ନମ୍ବର ଦେଖ ଭଲ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ? ଭଲର ମନ୍ଦ। ସେମିତି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 12 ନମ୍ବର ଦେଖ ଉଦାହରଣ ପରି ତଳ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖ। ରାମର ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଥାଏ, ରାମ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ହେଲା କି ନାହିଁ? ରାମର ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଥାଏ, ରାମ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ରାମ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ, ଚାଲିଥାଏ, ପଢ଼ୁଥାଏ, ଏଟା ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ ହେଲା। ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ, ତ ଲେଖିବ ତମେ ଲେଖିବ ଏଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲୁଥାଏ ହେଲା। ସେମିତି 13 ନମ୍ବର ଦେଖ ତଳ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପାଖରେ କୋଠରେ ଲେଖିବା। ନୀତି, ଏ ନୀତି ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଦିନ। ଏ ନୀତି ଅର୍ଥ ନିୟମ ହେଲା। ସରି ଟିକେ ନିୟମ ନା ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ଲେଖିବ ନିୟମ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯେପରି ସେପରି ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟଟିଏ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତୁମେ ଯେପରି କରିବ ସେପରି ଫଳ ପାଇବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତୁମେ ଯେପରି କରିବ ସେପରି ଫଳ ପାଇବ ହେଲା। ତାପରେ ଉତ୍ସାହରୁ ଯେମିତି ଉତ୍ସାହିତ, ସେହିପରି ପୁଲକରୁ ପୁଲକିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ତମେ ଲେଖିଦବ। ଠିକ ଅଛି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପଥ 9ଟି ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦାବିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।